Kanang maka-pick up kag pasahero mga kamaksoy nga duty pang gabi nya buntag na mauli unya tabian kaayo nya magsigig pakigistorya nimo makaingon gyud ta mga kamaksoy nga sana maulit muli kay dili ka layon nga magbiyahe kay grabe ka istoryadora unya akong gipangutana og taga diin siya ingon sa taga Kamutis ingkong ngano man ang mga taga Kamutis nga babae inday nga mga gwapa man katawa si maayo mga kamaksoy unya samtang nagbiyahe me akong ipangutana na kay uyab day siya wala pa sus hapit gyud ko moingon nga pwede ba ko sus kay may gani kay nakahinumdom ko nga naday ko asawa ang gibilin sa amo. O karon mga kamaksoy, ako siyang gihatod diri kay wa pa gini matagbaw, maligo pa gyud ini sila dagat. Ako siyang gihatod diri sa Marbits mga kamaksoy. Abot na mi dire. Unya, usa pa siya kabantay mga kamaksoy nga naa day nag-video. Nakita day siya sa video day mga kamaksoy. Wa siya kay bawo mga kamaksoy nga nag-vlog di ay ko. Nisamot og ka-cute mga kamaksoy nga kita siya sa kamera. Una mga kamaksoy nga og makapasahero tag-ingon ani kagwapa unya buutan pa gyud. Makaingon gyud ta nga sana maulit muli. Muna nga mga kamaksoy, o babay na lang inday kay muadto naman siya kay gihuwat naman siya siyang mga kauban. So dinhin na lang takotob mga kamaksoy. Hanggang sa uulitin inday. Sana maulit muli.